जय जगन्नाथ आपण मैंने केमती होचंदी मु बहुत बढ़िया अच्छी आशा करछु आपण मैंने बहुत बढ़िया थिबे। तो फ्रेंड आज की 5 मास हेलाणी मो वीडियो जमा की पकोलुथिनी आज मो वीडियो आरंभ करछु। आ वीडियो जदि भल लागिवो लाइक करिवे कमेंट करिवे शेयर करिवे मो चैनल नुआ थिले सब्सक्राइब करिवे। तो फ्रेंड चलंतु आज वीडियो स्टार्ट करबा। तो देखंतु फ्रेंड मो बाड़ी आड़े ठिया आइछि माने संध्या ही आसलाणी केते मशा बाड़ियाड़े ठिया भी हो पारबनी। तो देखंतु फ्रेंड जगन्नाथ फोटो केते सुंदर देखा जाउछंती माने पूरी जाइथिला आमे। तो जगन्नाथ फोटो देखि मते बहुत भल लागला मु कहनी फोटोटा मु नेमी थाकरे रखिमी बहुत सुंदर देखा होचंती। तो कमेंट रे जणैबे जगन्नाथ केमती देखा होचंती माने एते सुंदर देखा होचंती से कला फ्रेम रे से जो गोल गोल आखी एते माने एते भल देखा गले जे मो रखी माने रही पालिनी देखि मुनी मु निहाती उठे नेमी। तो आनी की रखी एपटे सामना पटे हम गेट पाखे एपटे गेंडू गछ आनिकी लगे ये एटा सब हाइब्रिड गेंडू आंकर फूल बहुत पसंद केते सुंदर है गोलाप गछटा फूल गोटे फुटी थिला झाड़ी जाइए हाइब्रिड गेंडू गुड़ा गेट सामना सामना पटोरा गेट सामना संध्या ही आसला मो संध्या देवी जाए सोनूटा क्या पड़ेगा फूल गुड़ा के सुंदर देखा के बड़ बड़ होती फूल गुड़ा। तो कमेंट जन फूल गुड़ा के सुंदर हो। तो फ्रेंड मैं संध्या देखना आसीगली घरे कहीं नाहंती मु एका एका वीडियो बनाऊँगी तापरे हम घरे समस्ते थिले भी वीडियो बनैबा का पसंद नुहे से मुझे भी देखे पारे मु निजे निजे ही करे आ मो पुओ मुझे दी जन मिसिकी करूँ। तो पुओ भी नहीं ट्यूशन जाइला आसिकी सी जेजमा का सागर मार्केट पड़ी। तो मुझे एका घरे अच्छी जेहेतु से देखे दूसरी। तो फ्रेंड देखी पारे मोर सेपटे आलणारे माने से जो दुईटा जगन्नाथ छोट छोट फोटो लगी माने छोट छोट फोटो गुड़ा आ बड़ एपटे थाकर तो आप देखी थाकर बड़ केते सुंदर देखा। तो फ्रेंड मु जाए फोन कले तो चिकेन आनबे रात के चिकेन करमी। तो मसला जाए रेडी करे तो चिकेन कला बेले आपको टे देखी आ वीडियोटा को भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब निहाती करेंगे फ्रेंड। आ देखिए मु एका बनाऊँगी बोली खराब भावेनि कहीं आम घर क्या पसंद नुह वीडियो बनवा एका एका बसे जेहेतु बोरिंग लगे से वीडियो बन पकई दिए। आगे गोटा मसला पड़ा तापर पियाज कंचा लंका माँ के दौच छुआ खाई पार आ देसी चिकेन आनी ब्रॉयलर नुहे ये देसी चिकेन। चिकेन मटन रांधिबार पूरा बाही ओहो तेल गुड़ा बहुत ही जानच मुझे कौच कम तेल दियो केते तेल दे देख पुणी तो देसी चिकेन स्किन वाला से गुड़ा बाहर भी तेल मसला हबनी ग्राइंडिंग करके कौन पियाजटा हो सर मसला कला बेले देखिए पियाज होगला पर मसला पड़गला ग्राइंडिंग करके रखी मसलाटा कषि दे जाओ मांस गुड़ा कषि मसला कर बोली पूछिए एटार अच्छे ये पोछा पुछी करने लगे रुटी कर मत भोक भी लगे तो आज शनिवार आइस खाइबी पनीर तरकारी अच्छी खाई ये तो फोन उठैलानी हमरो के हो ये तो फोन उठैलानी दूसरिया दूसरिया देखा जाउछु ए साइड रो उडे इडी ऊपर उडे इडी बॉल देना जाके ठीक देखा जाउछु के देखना हल्दी तो देनो देखो केते दिन से तो घाटी चलछ मु जानि परिमिनी सठी एई जीवो तो नहीं हो सकते धनिया गुंड ठीक है गरम मसला चिकेन मसला एटा था एति आउ दिए पर दिया चिकेन मसला ना काटी नहीं काटने दे आहरी लंका गुंड बाप छुआटा खाई पार तो लंका गुंड देने
ରାଗ କରିକି ରଖିଦେଉଛି ଖାଲି ରାଗ ଧୁଆ ଖାଇବା ରାଗ ଆଜି ମଜା। ମଜା ନା ଆଉ କିଛି ମସଲା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଟିକେ ଚିକେନ୍ ମସଲା ଦେଇନାହିଁ ଦେଇଦିଅ ଏତିକି ଦେଇଥାଉ ଆଉ ଟିକେ କଷିଲା ବେଳେ ସେ ଗରମ ମସଲା ଆଉ ଟିକେ ଚିକେନ୍ ମସଲା ଦେଇଥାଉ ଏତିକି ଥାଉ ହେଇଗଲାଣି ମସଲା ଟିକେ ପକେଇ ଦିଅ ହେଇନି ହେଇନି ଆଉ କ'ଣ ହବ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଇଆଡ଼କୁ ଟିକେ ପଛ ଇଆଡ଼କୁ ମୁଁ ମସଲା ରେଡ଼ି କରିଦେଲି ମାନେ ଛଡ଼େଇ ଛୁଡ଼ାକି ସିଏ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ କହିନି ମସଲା କରିଦେଇତେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ମସଲା କରିଦେଉଛନ୍ତି ବାକି ମୋ ମାଂସଟା ପକେଇ ଦେଇକିନା ସେ ପଳେଇବେ ମୁଁ କଷିବି ଆଉ ହେଇଗଲାଣି ବୋଧେ ଦେଇକି ପାଣି ଦେବ ତାର ମସଲା ଗନ୍ଧ ଉଡ଼ିଯିବ ବେଶୀ କଷି ବେଶୀ ଇଏ କରିଦେଲେ ବେଶୀ କଷି ମାନେ ମସଲାଟା ଇଏ କରିଦେଲ ବଢିଆ ହେଇଛି। ଏମିତି କଣ ମୋ ମସଲା କଷା ଆଉ କମ ମସଲା କଷା ଶୁଙ୍ଗ ନା ଏବେ ତ ଆଇଁଷ ତ ପଡିନି। ହଁ ଭଲ ବାସୁ ମୋର ଶନିବାର ଆଇଁଷ ଖାଇନି ଯେହେତୁ ମତେ କୁହନି କରିକି ଆଇଁଷ ପକେଇଛି ମତେ ଭୋକ ବି ହେଇଗଲାଣି ମାଂସ କେତେବେଳେ ହବ ପୁଣି ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ସେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ ସେ ହେଇସାରିଲେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ମ୍ୟାସ୍ ପୋଛିଲେ ରୁଟି କରିବି ତାପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ଖାଇବି ପକେଇ ଦିଅ ମାଂସଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମ ମାଂସ ପଡ଼ିଗଲା ତାଙ୍କର ଫଲ୍ ବି ଆସିଗଲାଣି ଲୁଣ ଦିଆ ହେଇନି ନା ଲୁଣଟା ଦେଇଦିଅ ଭାକୁଣ୍ଡା ଫୁଲି ବି ପାରୁନି ହଉ ମାଂସଟା ମୁଁ କଷି କୁଷାକି ରେଡ଼ି କରିଦିଅ ତାପରେ ପୁଛାପୁଛି କରିକି ପୁଣି ରୁଟି କରିବି ଆଉ ଆମ ମାଛ ଏକ୍ୱାରିୟମର ମାଛ ଗୁଡ଼ା କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲେଣି ଆପଣମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି କି ମୁଁ 5 ମାସ ହେଲାଣି ତ ଭିଡ଼ିଓ କରିନଥିଲି ନା ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେନି କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲେଣି ସେ ଦେଖେଇଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି ଆମ ମାଛ ଗୁଡ଼ା ଏକ୍ୱାରିୟମର 5 ମାସ ପରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉଥରେ ଆରମ୍ଭ କଲି ସେବେଳେ ମୋ ଦେହ ବି ଖରାପ ହେଲା ତାପରେ ଭଲ ଭିଉ ବି ଯାଉନି ଲୋକମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଉନି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଭାବିକି ପକେଇବି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର ଟିକେ କରନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲେଣି ଆମର ମାଛ ଗୁଡ଼ା ତା ଭିତରୁ ଆମର ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ସାର୍କ ଗୋଟେ ମରିଯାଇଛି କିସ ହେଲା ଯେ ତାର ମରିଗଲା କିସ ପାଇଁ କେଜାଣି କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆଣା ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି 5 ମାସ 6 ମାସ ତଳେ ଏଇନା କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ମାଛ ଗୁଡ଼ା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏକ୍ୱାରିୟମ୍ ଭିତରେ ଏଠି ବସିକି ମାଛମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୋ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ହେଇଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମର ମାଂସ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ତାକୁ ଏନା ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇଦେବି ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ମ୍ୟାସ୍ ପୋଛି ସାରିଲେ ଏପଟେ ଅଟା ବି ମୁଁ ଚକଟିକି ରଖିଦେଇଛି ରୁଟି କରିମି ରୁଟି କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଖାଇମି ତାପରେ ସୋନୁ ଆସିଲାଣି ବି ମାର୍କେଟରୁ ତାକୁ ଦେମି ଖାଇତେ ହଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ ଏବେ ରଖୁଛି ଗ୍ୟାସ୍ ମ୍ୟାସ୍ ପୋଛିକି ରୁଟିଟା କରିସାରେ